Press na, press na, press na, press na. Para 5, 4, 3, 2, 1, tara yung mish na. Mish na. DB. Wala nga atras guys ha. Konti lang tayo ngayon pero wala nga atras ha. Dito DB lang. Tara 3, 2, 1, tara diretso. So dito. Balik na. Nurse. May siya dito lang nurse, tara 3, 2, 1, tara pa Epen. Dito lang. Compress lahat. Compress lahat, 5, 4. Ay, mish natin. Paketlep. Hindi, paketlep. Tara, chrono lahat, chrono, papasi. Chrono nyo, pa G1. G1, diretso na G1. Diretso G1. Diretso G1, tulak nyo G1, tulak nyo guys. Tulak nyo pa G1 guys, tulak nyo pa base, balik lang ano, pag overextend na. Balik na guys, balik na. Pasi na. Balik pa, Torre, sa Torre. Tara, dito muna, compress tayo. Compress na. 3, 2, 1, try mish tayo pa BJ. So, Torre lang. Pascout, roam. Isang Nepes nga. Portal side. Tulak nyo na scroll na yun ha. Tulak nyo lang. Balik sa Torre. Reso nyo yung namatay. Torre lang. Dito, macro. Dito na guys. Reso nyo yun no. Reso. Tara, compress na tayo. Eh, wala pang image. Sige, CD pa lang. Dito lang muna. Dito na. Tara, 5, 4, 3, 2, 1, tara. Image na. Galing sa mid ha. Image tayo. Galing sa mid yan. Dito lang. 3, 2, 1, tara. Dito para sa side. Tara, tulak nyo pa G1. G1 guys, nasa Torre oh. Torre side guys oh. Torre side. Portal na. Kayo, Wise. Portal, Wise. Mayora. Ako pala. Saan to si Wise? Nasa market pa eh. Okay na si Mook. Sino tong Wise? Iba din. Wala mo, naka-AFM. Hit muna niya yung si Wise. Salip mo na yan si AAG. Drop J. Tara, compress tayo. 3, 2, 1, tara, image na. Image, bumatage. Bungad lang. 3, 2, 1, tara, tulak. Patage tayo. Likod game. Sige lang, 3, 2, 1, tara, likod. Kanal. Tulak nyo sa kanal. Tulak nyo guys. Tulak nyo sa kanal. Tulak nyo. Portal tayo, yung mga namatay. Portal tayo. RG sa portal. Portal na. Para 5, 4, 3, 2, 1. Tara, image tayo. Jo, na-image ka, Jo. Tara. Bungad tayo. Bungad lang.
Tara, Tage na. Diretso na Tage. Condo natin yung Tage. Gitna pwesto, Jay. Pabiya ko, Jay. Gitna pwesto. Wait pa shoot. Pag mag-gold, pwede tayo. Dito lang, macro. Gitna pwesto, guys. Gitna pwesto, guys. Gitna pwesto. Si AAG, pasali si AAG, AAG, lapit ka kay Hera. Let's si Hera. Para compress tayo. Tara, 3, 2, 1, try push tayo. Okay, pondo lang. Sige. Ako lang ginto sa AAG, di ba nasa FHMH, di ka? Tara, 3, 2, 1, tara, nurse na. Shun, adapt mo na to, Shun, no? Kawawa, walang gil. Tara, dito. Epen. Bakit kaya walang guild yan, boy? Saya ba siya sa buhay niya? Sino yun? Yung Cataleya. Yung Simulata nag-up yun, walang guild. Pero compress. Yan yun, share for your life kahit sa Image tayo. Ganyan na talaga yun, boy. Oo. Okay na. Last na. Impact nga yan eh. Chrono. Diretso na. Kaya, akit nga. Baba na. Sige, taasan pa natin yung kondo natin. Preso nyo ulit. Tripan nyo. Gilid na. Dito tayo mag-image. Gilid muna. Gilid. Dito lang guys. Dito lang. Bounce. Tara, 3, 2, 1, image. Tara, baba tayo. Hydro. Upper hydro. Diretso tayo, no? Speed limit. Nasa Nokata. Speed limit pwesto, Speed limit lang. Tara, 3, 2, 1. Tara, tulak. Wala na naman dito. Ito, kunin natin to. Dito pwesto, dito QC. Image tayo. Dito lang. May slap pa kayo, baka mag-TW si Isip. Lower no? Dito lang tayo. Sige lang. Dito lang. Tara, 3, 2, 1, tara, baba. Baba tayo. Padibi nga. Lower SG lang, lower SG. Lower SG. Nandito. Lower SG lang, lower SG. Dito, lower SG tayo, lower SG. Lower SG, tara, 3, 2, 1, tara, image natin. Diretso, Tage. Chrono. Diretso, Tage. Nasa Tage ata eh. Ito, nasa Tage.
Nasa stage ito, banat to. Lalag ako, wait. Tara, portal. Kasi naulan dito, wait. Portal. Yung Ariel, oh, DC daw. Portal. Okay, parte niyo yung mga ano. Yung aerial mo na. Compress tayo. 3, 2, 1. Dito tayo, knock tayo. 90% tayo, knock. Ito, cut nyo muna. Cut nyo muna, NN muna. 3, 2, 1, tara, tanawan na. Nakat na yan, tanawan na. Sagad nyo, tanawan. Dito lang. Reso nyo lahat. Tara, knock tayo. Yung mga yung mga FS, dyan lang kayo. Reso na lang yung natira. Yung mga ire-reso pa. Punta lang kayo nyo. Diretso. Bago may kumuha ng pasi. Oo nga eh. Ito. Reso ni si Chamberlain, no? Kala mo isa lang ako ah. Ito, reso ni si Chamberlain. Reso kay Chamberlain. Sino may reso? Pareso dito. Chamberlain. Compress tayo. Compress na rin, image natin, 20% lang. Iwan. Alam mo. Ano yung pagkakal? Tulog na. Para baba na. Tagos tayo. Tatanawan tayo. Okay, tanawan tayo. Tanawan. Dito, tanawan stage lang. Si Boss Joe, pasali si Boss Joe. Sige. May party ka na, Boss Joe. Tara, image natin. Paparty si Boss Joe. Tara, dito pa. Epen tayo. Ito, chrono. Ito pa, nag-RG pa. Sagad nyo. Pareso na lang ako. Dito lang po, palitan sa pwesto nila. Sa pwesto lang nila. J, pareso ako, J. Patayin nyo yun, no? Buhay pa. O, dito lang. Basja, asan ka, Basja? Mawas yung deep shit, oh. Binubuli, oh. Dito lang. Pareso nyo. Ito, Phoenix. Palagan nyo lang. Kahit walang image. Palagan nyo kahit walang image. Palagan nyo kahit walang image. O, portal na. RG tayo, portal. Portal. Portalat. Palagan niyo yung toys, oh. Bagang. May chocolates pa nga. Namatay. Tara, compress tayo. O, sige lang. Si ano ata yun. Tara, okay lang yan. Tara, 3, 2, 1. Tara, image na. Huwag na tayo mag-tage. Tara, pasi tayo. Ito. Lower MP. Lower MP.
Sundan natin to. Wala. Dalawa lang yan. Epe na tayo. Dalawa lang yan. Paket sa left. Left side. Tara, chrono lahat. Chrono. Tara, 3, 2, 1. Tara, tulak nyo. Left and right. Tulak nyo pag nandyan Itulak nyo lang. Umatras pa nga si Abed. Atras pa, Abed. Tulak nyo. Tulak nyo na sa G1. Anong squaller yan? Lumiko. Dito. Tore tayo. Gitna pa isa. MP kita. Tore. Palagan nyo. Huwag nyo atrasan, guys. Huwag nyo atrasan. Tulak nyo, guys. Tulak nyo yan. Portal after Okay, portal na. Busin nyo muna. Okay, kung ubos na, portal na. H tayo. Portal. Portal. J, drop J. Tara, umbres tayo. Okay na, up MH. Tara, MH na. Patak, MH. Tara pa, Tage tayo. Tage. Tondo lang sa TH Tondo lang. Gitna pwesto, BA lahat. Gitna, J, pabiya ko. Soy, TH kami, Soy. Kung sinong may slot, pasali si Soy. Taxi daw. Tulak nyo, taxi. Reso na lang. Jeep, reso. Okay, dito lang, tore lang. Sige, Nuk Phoenix. Sige. Si Soyper, pasali ng party kung sino may start. Dito, Soyper. Tore. May party ka na, Soy. Sinong may slot? Sali po dito. Wait lang daw, Soy, si player, Soy. Ayan, Soy, ito, Soy. Dito po. Tara, umpres tayo. Tara, 3, 2, 1. Tara, image na. Wag na kunin na. Wag kuha. Tara, epen tayo. Epen lang, compress epen. Paket left. Chrono lahat. Left side lang muna. Tara, tulak na. Tulak nyo. Okay, dito, balik na, Tore. Reso na lang yung namatay, Reso nyo. Sisol, dito na sa Tore, Ito. Sisol, pareso. Tapos na lang. Default ata mag-reso. Pareto si dipshit at saka si Channel. Tara, compress na. Wala yung isa, Jet. Nasa amin. Image na lahat. Pass out ako. Out.
G1 full load na. Sige, sige lang, sige lang. Palapitin nyo. Palapitin nyo. 3, 2, 1, tara, tulak tayo. Tulak guys. Tulak nyo. Okay, balik na. Tore na guys. Tore na. Jeff, pareso dyan. Tore na. Balagbagin nyo yung tore. Wala mag-image. Reso lang. Gcash tayo ng Phoenix ha. Dito lang. Tore lang guys. Tutok lang sa tore. Tore lang. O, tore na guys. Guys, ugal tore guys. Tore. Guys, tore na. Portal. Your side. Sige lang, at least nakuha natin yung okay, may namatay ata eh. Sige, palagan nyo yun, no? Sige lang. Magpapasi. Sige lang. Compress tayo. Si Beta at saka si Telo. Saan? Para compress tayo. 3, 2, 1, 3. Tara dito. Macro. Bungad tayo.Tage. Tara, pondohan nga natin dito. Tara, pondohan natin. Dito. Matapos ha. Gcash player. O cash player pala. Kalahati lang siguro. Talaga 50% na. So mababasag na yun. Tara, compress mo na. Compress na 3, 2, 1, 3. Imish na natin. Huwag na mag-tore. Tara, Epen, compress Epen. Wala mo lang aakit ha. Mahaba pa sa likod eh. Sige lang. Sige. Angat. Chrono lahat. Chrono. Tara, 3, 2, 1. Wag. Angat tayo. Pasi, guys. Angat. Compress nga muna sa dito. Angat pasi. Tulak nyo yung MP. Tulak nyo yung MP. Tulak nyo yung MP. Tulak nyo yung MP. Okay, tutok sa likod na. Okay, ito, Phoenix. Tutok sa Phoenix. Palagan nyo lang. Okay, palagan nyo, Phoenix. Palagan Okay, palagan nyo. Ubus pa, oh. Ubus pata, Phoenix, boy. Okay, portal na. Okay, ubos Phoenix. Okay, palagan nyo pa. Panalo yun. Okay, portal na, guys. Portal na, guys. Oh, pinatay pa nga yung shaman. Portal. Hindi ba naglalaro si Papa Sir? Hindi naglaro ko, bro. Hindi ata. Portal. Sige, wait lang. Sige. Pasabi pag okay na, ha? Game na. Tara, image tayo. Tara, bumad. Stage, bumad. Stage tayo. Stage lang. Wag yang sa kanal. Stage lang. Tara, papatay taxi. Lawa. Wag pumasok ka.
Wag pumasok, wag pumasok, wag pumasok. Tara, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, tulak. Right side guys. Right side, right side, right side, right side, right side. Right side, right side, right side guys. Right side, right side. O, palep na, palep na, palep na, palep na, palep na. Palep na, palep na, palep na, palep na, palep na, palep na. Ubus yan, ubus yan, ubus yan. O, balik sa torre. Balik sa torre, balik sa torre, balik sa torre, balik sa torre. Unahin natin yung commander na lahat talaga. Dito. Kuha tayo, torre. Wag. Compress muna. Pasali si Jack Daniels, guys. Si Jack Daniels. Ano ba kasing ginawa mo, May? Bakit ka nag-revive, guys? Kaya na, mag-uunit. 12 minutes na. Si Jack Daniels pasali. Tara, image. Kuha tayo, torre. Guys, may slot kayo. Pasali si Jack Daniels, guys. Tara, 3, 2, 1. Tara, nurse. Ilang nagmamahal sa'yo. Joke. Salin nyo, guys. Si Jack Daniels. Tara, epen. Meron na. Sige. Paket left. Paket left side compress, ha. Chrono lahat, chrono. Tara, 3, 2, 1. Tulak nyo. Nagtubo. Tulak nyo. Tubo. Car park ata. Compress muna tayo dito. Balik sa torre. Sige, torre tayo. Torre. Ano lang, kalahati lang. Or Gcash boys. Decide kayo, kunin natin. Sino? O, Gcash na daw. Ilang image na. Image natin. Hot. Sige, kuha tayo torre. Mawawalan tayo ng torre. Part niya. Babe. Ano? Kuha 2, 1. Tara, baba na. Sa image ko, ma'am. Tara, dito, taas. Dito, taas lang. Pingaro. Wala. JR, pasa PL, JR. Tara, image nga. Image tayo. Tara, diretso. Clear, no? Sige. Chrono lahat. Tara, 3, 2, 1. Tara, tulak nyo. Tage. Tulak nyo. Clash daw, eh. Tulak nyo. Ano, malapit na yung MP. Hindi pa natapos. Tulak nyo, guys. Tulak nyo. Reso na lang yung patay, Pwesto sa gitna. Gitna muna. Pareso muna yung namatay. Tara, compress muna tayo. Compress na. Huwag ka sa mawise. Compress muna eh. Full box muna. Tara, 3, 2, 1. Tara, image tayo. Anok kayo, Davidan. Nok, Davidan. Nok. Jar, image jar. Piti mo si Wise. Dibidan, image na. Sagad tayo, Nok. Inok MP daw, sige, clashin nyo. Tara, angat na yan. Diretso na yan, ha. El, pasalungan saglit, El. Sige. Compress muna tayo dito, ha. Sa gitnang tulay. Compress muna dito. 3, 2, 1. Pasok.
Pain check. Flag to QC side mga pala. Tore tayo. Sige, pati HP. Sige yan. Lakad na lang kami dyan, Kim. Yung mga patay. Sige. Alam mo na mag-image, magpa-flash yung sa tape. Or magpapasa yung image. Bago sinuplex ako, boy. Puta. Tara, image na lahat. Isang pitik na lang yung ano. Pero nandun na sa Phoenix eh. Naka-flash ata sila doon. Sige, yan yung ano, likod ng building. Bilis ng Phoenix mo. Eh, tore lang. Wala mo nang tatakbo. Dito lang muna. Compress muna. Tara, 3. Compress lang muna. Uy. Minute na siya para stage na. Para iwan yung mga ano. 8 page. Pero ulo, SDN Jomar. Tara, diretso tayo. Off mic muna. Diretso tayo. Diretso guys. Uy! Yung tira balik. Diretso na. DB side. Diretso na. Stage na. Yung mga hindi abot sa resod, stage na kayo. Okay, stage. MP pati H Sige. Galing kanal. Sige lang. Gitna pa ito Gitna pa ito. Dito lang. Sige lang. 3, 2, okay, palapitin niyo. Tara, 3, 2, 1, tara, tulak nga. Tayong tulak nyo. Pa portal side, tulak. Portal side, tulak pa stage nurse. Tulak nyo. Nasaan, tore. Boss. Okay, tore na. Hoy, ang mama mo at sa balay nila ni Bokang na yun ang baboy. Tore. So, gitna pwesto. Compress. May compress mo na, palapitin niyo yung Phoenix J. Pa-pull back, J. Okay, dito lang, tore lang. Sige, tore lang. Tara, image natin. Image pa. Okay, tore lang tayo. Maganda tayo. Dibidan. Tulak nyo. Panok tayo guys. Yan yun. Yan yun, DB. Makukuha yung tore ng MP. Tara, diretso. Sige, yan nyo. Tulak na. Double core setup. Tapos, Tulak na. double core setup. Tulad yan, parehas effect.
Mahirapan ka sa early. Jay, meet mo na, Jay. Tulak. Knock lang. PC side press lang. Gayaan nyo kung ano. Sige, tage yung MP. Sige, palapitin nyo yung kalaban, Jet. Pabiya ako, Jet. Tara, image natin. Image. Dalaw lang ha, balagbagin nyo lang yung toro ya. Yung scholar, huwag mong ibag yung scholar. Sige, yan yung MP. Ready, 2, 1, tara dito. Dito macro. Tulak tayo. Phoenix stage nurse. Walang Sige kapasa image kayo, kapasa image. Sige lang, dito lang. Dito lang tayo ha. Para 3, 2, 1, try mo. Tulak nyo, chrono lahat, chrono. Sige, tulak nyo. Sige, tulak nyo. Tulak nyo, malayo yung Phoenix eh. Tulak nyo, malayo yung Phoenix sa stage guys. Tulak nyo guys. Tulak nyo. O, kuha Torre na. Sige lang. Torre na. Hindi, image na. Torre. Para 3, 2, 1, tara, nok na. Paunahan na lang sa nok, paunahan. Paunahan na lang sa nok. Sagad nyo sa nok, dibidaan. Papatay mo eh. Kim. Alert yung party ko. Sige. Clear, knock. Nice. Tulak nyo lang. Depensa natin yung knock. Ayan na lang sila kung sinong unang bibitaw. Oh, pre! Meet mo na. Tulak. Okay, tulak na Phoenix daw. Tulak nyo na guys. Tulak nyo na guys. Tulak nyo. Okay, tulak nyo. Nice game. Yan, Gcash na. Tanga pala MP eh. Ayan, top 1 na naman si ano? Tanga pala MP eh. Adbot. Nag-shot. Yan na yung adbot na malakas. Sana all. Dinala mo, walang kupas yung ano, death